Whiriatolu a hotorunga furumatahi o Akusto pe ako whakaosi lewa i te mahina. Lai te whiawhia kāinga i te whiawhinei i te aluanga pēr mutaku ilo i papau e kotou kaunga maari e a koutou e mamata mai i te tānanawa mai tuapuleanga. I te awhiawhia ni ki te whilawe e tātou i te whiriatoru ani e na whakaosi a te mahina ani o Akusto ne tōlewa i a te whiriwhiri ki te u tūpulanga e amanaki e nā whekumi ki tōna vokasio i te u tau ka hau ka nā whekumi nei ki te vokasio ani o te oloto. Ko te utupulanga ai a kāinga mai te motu ani o tātou ko futuna i te hingoa ia o Petelo Tufere pēr mo te whaahi ani o Revan Kawauvea. Kai kāinga i mua nei o hakoto mamata mai ki he whakamatara mai ia e te u whanau ani ka amanaki olo nofo mauri seminario i whisi tau olo pē mua ki te koro ani o whalaleu toku tofia. Te historia o te api ana o taumata, whakatahi pēr mo te tamari ani ko Aselo Kurimo toke ko te kumilongo ia ani le tesi mawetau. E o whakapapatu ka inga, maluta tō kātaki pēr mo te tauhi te mwhilawe ani. Toko tōwhia kua tō whakaoma i te aho nei ki whalaleu i te palo ki Ahoake, ki te api ani ko taumata, e mā palapala lawa nei ki ei mo Aselo Kurimo toke. Aselo malope e sau whakataki i te aho nei. I whoke. Nilo tō mauri pē, mo te whaipea te tō ngā we. Ke whakalele nile, mo tō ngā ane, ko tō mauri, ke mua pē mua te atua. Whai mua te tō pūre pē hoki tō whailewa te ngā we ane ko tō Hawaii. E whaitau ki ei Aselo. Iyo, whakailonga te koruse te hua whatamai, me te alo me te lau maari e maanioni. Amen. Ke ta pua kena e te atua, te tō mauri, ke tō mauri hau-haua mai a mahake ane e lora tonga tau nei. Pea ke manu ia whoki, ia te unga awe hoko ki te tō kāinga ne e whorau ki Kaletonia, kua iau o nalongo. Ke tapua kena e te atua, ke toka le lei mwhewha whani. Nā ia he umaweu o te teu vote o te whenua aia he kua tau api ai. Pea kena tapua kena whoki taka tō ngā aue. I te huawha tamai, te alo mo te lau maari e maanioni. Amen. E au whakatapua tu ki sangata soana ki tau awhia o lavelua. Ai sake. Malo lavelua tau tata ia mo tau matawhitafi. I te awhiawhi nei. O whakemanu ia tau awhio. Tapua kina i te ariki he ke whakawhawhonga tana awhio i te mauri o te tau motu. E au whakatapua tu ki te loto i makulata ke hivo, ki tau awhio, lavelua Dominiko. Harangahu. Lavelua malo tau tata ia. Ia hola o te aho a kumariu, mo hola o te whiawhinei a tau whelawe iai. Au whakaamo ki tapua kina koe e te ariki, e ke nofu mo te wailua o te tau whenua. E whialala ke whakamatala mai pa ko te a i te tupuanga o te hingoa i o tau api ko taumata. Ko taumata ko te hingoa muri mai pe ia. Ne awhio vai mua i ngā auta. Ko tona api ko koro. Ko tona whare whakamoko ani. Ko te tūlanga ana tua i te koruse te aretare i loto. Ko te awhio anga ai au vai mua. Ai nei hau ia e nosi. Pe ana kumi i mua, pe awhio whela velua. Pe taranga i na whoheni. Pe ne umai ai tona tau whakapā. I tona tau alo mai tona tau whakapā. Kai tau pēto nā tau whakalahi i mua. O na tau hau. O tau i ngā tai e hingo pēne ko tau ranga waka, te tau anga o nā tau waka, hane o mai ai, ne taripe hena. Ko i atupu ai te langa hena o te koruse.
Ko nā kua mahino mai a selo, ko te konga mauhinga ia ne hoko i te api ani o koe. Kai e hau mau, whakanono ape, pe e whakawhangana, ki te tupuanga o te tuku o te hingo ani ko taumata, ki te api ani ke mauri ai. Ko te konga aia e ke whia ilo i ko taumata, ko te hifo mai a waimua mai ngā auta, koto he o whakamokomoko. Pea ko tona hoki hingo a muri le waa ko taumata, ka ke hau mai he, ko o mata pe, e tapu te toi palalau, mo te toi tau paui, pea ke hau mai mua o hau heni, ko o mata pe a e sio e kamore ke toi nguko e. Pea ka hoi ke sio, he ki a whio hei a waimua, i tona whare whakamokomoko, ka hoki whiara pe hena au palalau ke he tahi e lo whelawe i te mo me ani, Tapu o te tau mali tapu o sia te toi whai mariu ake o tau pāui ki ae mo ae. Kailo, mo ka ake sio, ko vai mua kua whio i tona whakamokomoko anga e hena. Ko te hoko ato taku whia ilu i mea furi, pe e ke mālama, e whēra ke whakahinohina mai, pe e whakamatara mai, ia te utua koi o taumata nei, i tona putu ai tawhaki hawhasia. Ko ia pēa he. Ko te hingo a, ka ko ia ani e tuu wau a mai ai mare ke he tahi e nofo i te api ange. Pe e hingo alewa i te api ai tu koa i... Ko tua ki fuhi, ko te api a ia, o te muko i, pe amo te munua. Takoto i tainei, ki horo. Ka e whewhei e te tua ko ia o taumata nei, i tona whahai e tawhaki mata utu. Ko ia atu pe i te tawhi ana e tawha atu ki i te api atu o fosio mo tū karia. Pe koe lewa i te hingo ia o te api ai. Ko pūrou, o taku whakahatu, ko heni pe au marama ki ai, ko na tuku. Ka ne hingo te api ane i whala leo lahi. Mai tona lahi, ne nofo heni te kau ari ki ane au mai tonga. Pea kua lahi, ko le sili lahi whukia, he ko hau vai mua a whio i ngai auta, kai maloro mai ki hena. Pea ko ia hingo ai ko tau mata, ka ke whakalaka heni, sio mata ki te mea ki aru ki ai. E ke nofo a selo i taumata nei, ko te whahai o tau tamai, pe ko tau whae. E au nofo heni ko te whahi o taku whae. Ko heni, ko te kiwaru, pea mo te mahe. Ne mahina mai ki au a selo i te tā uro ki paraparalau, ko nā tau furiku ne e peripitelo, pe ke nofo nei ko te upātere o tatou motu, e whakaila ia nā tau ki taumata nei, e maoni? Ko te pātere furi. Ne hoko i uwea nei ne ila furi mai pe ki heni. O horo mai ki muri. A selo e au whakamalo atu? Nile, au whakamalo atu pe au ki a koutou i whai o te ngā we. Pea ko ia ka inga ko te katoa tula ana o he kumilongo ne au whakahoko ki te tamai aini ma tātou ko a selo kuri moi toke o uhinga pea mo te tofia e mauri e mutona ki whamiri ko taumata. Pea ko te u o whale wa ka inga matamai ki tara noa i te awhiawhi nei e whakangafua mai pela ke ave pela ki te motu ani o tātou e ovi mai ki futuna. Tu where ko whakapapatu i te awhiawhi nei, malo i a tau kātaki, pea malo whuki pea mo te lava mai. Io, malo i a mariniwe. Lea noa ngā o le awhiawhi nei e te whia momori atu la whafta e whamalo. Whakapoipoi mo whakamalo ki mamalu furi o le angai whenu. Whakapoipoi mo whakapapa ki mamalu o le loto. Te momori ala whakapoipoi mo whakapapa ki puleanga whakawhenua. Kai imu o mariniwe silo. E te mori atu la whafta e whamalo le tūla ki la au ngā oi. Whawhira ki e whoki ki o whtai na matunga ane toko ngā oi ki te koe. Ka wau vea e ko whakapapatu i te awhiawhi nei, malo i a tau kātaki, pea malo pea mo te lava mai. Io, mariniwe malo whai whoki i lau kātaki. Mo te maua o le ni awhiawhi. Tūlaki la o mau ngā oi whaki e ko whtai na matunga ane ngā im koe. Ka ingai mua nei hako tō whangono mai ki te aluanga pea mo hako whelongoi pea mo te u tuanga ane ani
tuku pe kau tu a whakamana tu atu ia te hui fo e te whelawe i o te waha ani pe ko te awhiawhi ani e whakatuha tā whito ki te uwhanau tūpulanga o uvenei pe amo futuna hiri e tana tō ako pe whewhe i te hoko atu o tono tō mauri. Ko te awhiawhi ani, ko te uwhanau ani, pe ko te tuanga ane ani, kua nā whakaamu le wanawa ke hiri e tana ako, ani lago nā mauri i te awhiawhi nei, pe nā olo le wanawa o whaingai i te oloto ani, i te vokaseo ani o te oloto silo. Tu where ki te kāinga la e mamata mai ki te taranoa i te awhiawhi nei, e wheralake ke tuku si mai pe, ia te uhingai au koe? Ia mariniwe, ko loko ingo ako tu where petero, ko kumātua ko Veronika whakatika mu tu where pesamina, ko au ko le tūlanga whakamuri mātou nei ko whanaunga. Tie kaunofo i Singave, i le awa. E whalake ke tuku mai ia tō tau tu where, pia ke tō tuku mai e pe ki te kāinga e mata mai ki tāna noa i te awhiawhi nei, ia tau vaenga ako. Korokure nei whetu kaurua. Pei katoa lolo kauru tuptasi ki le masinari ni of peli. Na kau tupu i le aso kauang full tupfito of peli i le luafe. Kawa uvea, e wharalake ke tuku nono mai pe, ia tō ia uhinga ki te kāinga mata mai ki tāna noa i te awhiawhi ani? Yo, roku ingo ako kawa uvea Heivan. Roku tinana ako kawa uvea Cecilia. Ko matou whanaunga ko le tokatoru. Tiko au ko le whamumuri. Ko matou whanaunga. Tie kau au me le paloki ia o alo. Me le whakolo kono. Peko tō tau whia ani, Heivan? Ko loku le nei whetu kawanfuru tupu iwa. Kau tupu i le aso kawanfuru tupu iwa o Sanuario. Lua whelua. Ko te tupuanga ani o te whakawhi mai ko lua i te awhiawhi nei ka wauvea pēr mō tu where ki te tāna noa, mai tōna aluanga ani ko ostakuru ako. O ko lua e ko rofi hoko atu te aluanga mo tokuro mauri e ko rofi olo nofo seminario i fisi. Tu where e wheralake ke e whakaha mai pe ko te a te tupuanga o te hake lewa te manatu ke ko lua olo o ahi te vokasio ai ko te pātele. Ia mariniwe ko le vesiri ni kuanga tuku mai. Ko le mauri ni o ka pātele la fualoa whai la kulongo ia talu me temi na kau sekola e korsio. Na kau no whai o titio ki whasinga ngā o ia nei la toko ka pepitero. Ko ia le nei na whetongi e lak manato tina kau tio kau whia no whasau ki la tau nei. Mwhakapi api e kau tasi nei o tio sesi. E whewhea i e te whaahi o koe kawa uvea. E ko te a te tupuanga o te hake o tau manatu. Ke alu o nofo seminario, whakamamahi i fisi. Raku manatu tupua i di lakua muri i le ukasi o le nei. Na kau nofo me loku i ki na se whakamusala au ki le vokasi o le nei. Tā nakaku ki loku sekola ki uvea. Ka pamata whakaua i alaku manatu ke kau muri vokasi o le nei. O ke kau ano o whaksau ki le ariki. Tu where e whewhei ta kita longoi e kita a ia te pau, ia te aliki. Ia te ui mai foki, ia te haere mai te ariki o i mai ko koe tonu ke hau o pātere, e whewhei te ki talongo i te kongai. Sakina ke e longo i e ki ta mariniwe lo ki ta whia no le iau whasasau ki le ariki. I la ki ta loto make ke tu mau mla ki ta whalala. Ia ki ta whai kore tu mau ki le ariki ke tio mai ke ie ni iki i o mātou i ko whanau. Kei nā tō whasau ki whawhora ale atua. E whewhea i a tō whaahi o koe kawa uvea. Ne whewhea i taulongo i ae koe
ai e ke te pāui e te aliki, te whanguwhangu o te aliki ki a koe, ke aluange fuki o whaiwhaitaki ke liliu ko hana apostolo. O mariniwe. Laku nofo, laku anga longoi. Naka nofo isiaso. Naka nofo mamanatu ki whai ki se ala ke kauwala iei. Sina kau nofo ne tasi na ke mai loku atamai. Ke kau ano o muri de ne vokasiola. Ko ia fnaki ia laku anga longoi. Tupu ai ri laku ano o mu ki kau patele o muri ai. O tio kia la fasinga nea. Kia la tō fasinga ngā oi. O muri ri ki la tō whakalongo. Kia tua. Eo. Tu where ko koe e ke tau o furumatahi ko tō ki te hina ani ko kawa uvea e tau hong furumahiwa. Ki te kāinga lai mamata mai ki te talano ai te awhiasi nei e wherala ke whakahaha mai pe ko tau nofo la nā koe e koro amanaki olo nofo seminario ko wherala ke ui e ke lawai anai a te mauri aia ko te nofo pātere pe e whea i a te mauri aia. Io mariniwe kore ne nofo re ni a mātaula. Koi nofo teu whai mua. Reki simatala mai fōki ki a mātaua nei. Whatau taina. Ke ano mātau ke whanofu pātere. Reki simatala mai nei fōki mātau. Koi nofo ne mātaula, koi nofo teu i mātau ki le uru atu reki seminario. Ke uru atu mātau ki seminario la kui e ni iki mālamu ngia. Ki la whasinga whasasa mai la e la tōne ko kau pātele o tiosesi. Mutoko i mai a la tōa ne ko kau pātele o mawhitap ki mātau. Ki le ia amana ki uru atu reia ki mātau ki teu i atu rei ki le uru atu rei ki seminario Fiji. Koe nai mahino mai tu where e kei ko tō nofo teu. Ko te alai a te uteu aia e ko tō rotonga whai nei te miani. Kore ne nofo re ni a mātau ora. Kore ne masina re nei e mtō nofo aila. Mtō nofo whai mu mpatele kaperi e le i hahake. O mumuri whai ki whasinga po kalamaku a ngā rātou o tō mai ke mtō mumuri ai. A temi whai kole. Mo temi e tōnu ai ke mumuri ai ki whasinga ko ngā rā o re ke si e tōnu ke mumuri ai. O kakulo ki masina o nei ko septeperi mo noveperi. E siki ai lo mātou o ono fo ki whine tō mai mo pātele wha. Ono fo lo mātou i whine tō marila ko pātele wha mo pātele petero whakalawake ka angalo aiala o teu i mātou iai. Taknake yang mātou no fo iaila o ako mātou iai a whawhaitasi anno fo whakominote a maul whawhaitasi iai. Kai hange la ko te temi la ani kawa uvea e kurua nofo teu wai. Hanga la ko te uwaha ani. Ko te ai a te u whakatutu, ko te ai a te uteu e kurua lorotonga a koi, pe e kurua lorotonga whainei, pe a mo pātere katoa i te kurua no nofo ani i hahake. Halo mariniwe. Ko le teu le nei e lorotonga whai mātou mo pātere katoa. E urua ki e mtau ala leusu o anu ki e toto ngāle misa. Si mtau au whatutu kola o le lautosi. Si mola ngā oi e sori mai ke mtau a ngā whai. Si e mo leo la ke whai e ngā oi la ngā oi tatou masani tawha. Tu where i tukuro mauri la ani pia mo pātele katoa e iei he u vaenga ako kehe, e iei he u kole kehe, e kotou whai, e kotou ani e teu ke kotou olo ono wha seminario? I leo nā vai mai la mariniwe pātele kaperirera. Urua ki mua e tasi whai mula ki ta whai kole. Ki ta whai kole tok tasi mua, tok tasi a ki ta whai mula ki ta whai kole.
O ki tike se whai le ia whai kore whakautasi le matototoro. Whina ki whai ia whanoa no re ia matou whai kore. Whai whela kore masania. Tu where ki te temi aini kua lahi a te ulelei au pito, kua uru mai ki te tau ki motu. Kawai pela mo futuna tau ki motu ai o tātou au tānoa ki te kua lelei te mea furi, kua i te neti, kua i te ki telefoni to'o. Kua i te mea kai lelei, kua tau mau i te ulelei furi o te malama aini. Ia ko lua la tai whito i tō whaahi o koe, tu where pia mo koe kawa uvea, e whewhe i ta kolua loto malohi, e kolua mau mai whea te loto malohi eia, ke kolua olo o nofo i te potu ania te oloto, ne more kolua whia olo hange la tōketa, e kolua whia o mai o whai kamela, hange ko pē te loka ni moa, te u ngā ue la aia, pe e ngā ue i te whai ako. Ia o mariniwe. Tupuanga le lokfiano le nei o ki le olotola. Ko le whai lok tio ki le mauri whai ngata le ni o tatou ngā motula. A le ne whai e tonu whai ke ia e ni whasinga ni toe. Ke ia ni toe ke ano whasau ki kalanga ale atua. Kula si whai whoki a toe le nei temi mariniwe kula si whanganga noa. Kai tonu whai ke ia stio. Ke whetongi saki tā tio ki le nei a maurira. Ne ko tas whai whukiri nei mauri uinga le nei e le nei am tomu muri aila. E te anga i o toko e mai ki a kita. I lo kita mauri, i lo tonga lo kita mauri kato, whalaki ki o kita whami. E whewhea i ko e kawa uvea, ia tā ofi ki te konga ani, ne more ke ama ki koe, a ki te ulelei o te temi, ani ko mau e toko rua u tai ake, more ke ama ki hangala ke aru whai ako, pe ke aru tōketa, pe ke aru tō whai to he tahi ngāua. Ro, mariniwe. Niwe i raku waganu pe pati i ale teina le ni. I ake se tio ki re nofo al kau pe pitero e tō ang whai tio. Ufa au wale lava ki rato e nofo pe pitero fo se sau kule tua. Ko i e na kau whiri ai ke kau ano muri. Nei ano whai ti au mo matu wa kau pe pitero. Whao mo lava ki ko iri na kau ano iai. Muri ai ke ne puri atu ala ka au wala whitongi atu rato. Iri tatua ni ia tiusesi uwea mawhtuna. Tu where i te nofofuki ani a te kaupere pitelo o uwea nei pia mo futuna e nofo i vaenga. E te kau perepitelo e nofo i te vaenga la ni whahinga o Maria e tahi alu i tana kautahi. E whewhea nei a te whahi ani o koe mo kawa uvea e korua amanaki ke korua oro i te kautahi whea i te vaenga ani a te kaupātere, kau perepitelo. Ia mariniwe, ko le kautasire nei le nei e maanga nei o murumuri o mo whaiwhai take i ki aila. Ko le kautasire nei o tiosesi. Ia. Te ato na tupuanga tu where. Uanga le ia whiwhiri mā wale ne kautasila, ko le whai le mā manatu ki le ia. Ale au whai le ia o nofo mea whai ki o tatou ngā motu e rua. O kakulo ki stemi le ku nofo ki tak pātelela. Ki au whai ki tau usi ki o tatou ne ngā motu e rua. Tasi fo ki a konga ki le ia ku whao whai lava ki o kautasi ne te o sesi. Kai mo ke whai foki mo la toa nei kua no i kautasi le nei o Maria. Laki ki kautasi o Maftapo. E whewhei ka wa uvea i a te loaloanga ta ki ta aru nofo seminario e kua mahino ki a korua pe e tau whianai, pe e korua aloa nei o ako i whea, pe ko tea i a te uvainga, te ukonga ka korua o lo whakaloloto ki a te ako a korua. Alo marini, i le loloanga o le nofo seminario. Talo i tasia no vai whakalo i le poto o tāta.
Ka pau e mumuri atu chikola ai mawhainga mari. Lange whetu fitu. Ka pau e whai atu koe se mari e tu pau. Te whai atu niki atu non whetu ke te nofono whai mua i a tai rona chikola. Ka pau kua tio la tau e angau. O muri i la tau kua tau mari e ia. Tim whai roa ke to au whanofo i a Petero. Ka kua mahinoi a ka wauvea, ka ki tā alu ako i fisi e tau fitu. Tau fitu. Ta ki tā nofo seminario. Paka hiri pia nai lewa i tau fitu aia, pa ki hau lewa koe o whakanofo koe patere. Ko te ia te u whaingata ia Petelo Tufere, e tau nei pia mō kōrua, i te aluanga mo takurua o mai aini o mauli i uvea nei, takurua amana ki teu i a takurua o lau marie, ki te vokasio ani o te oloto. Ka te u whaingata ia tau pia mō kōrua. Whaingata ia ni e kūtau ne mawala. Ko ino fone fai foki e whalolongo ki mawale nei me fitila. Whalaki fai foki monu mea nei, ko ino fone fai foki mataula whalolongo ki le lon mawa. E no fofu mataula teu vai whalolongo, ki le fai kalang mai e latou, ku toko maari, ku whea ki mawa, ti whea lai mlo matau awatu ai lo whasekola iai, ke tupu asio matau auru atu ki fiti. E whewhea i Tufere ko te uhi foki i fisi, i te lakanga ani, mora ke i puripuri ke he tahi matamai ki te taranoa i te awhiawhinei. E nofo nei a fisi e kau i te umotu ae e kaunga maari e te kau mātea, kaunga maari e te hae na tō mau i te mahaki ani i foki, e lau ko te coronavirusi pa i e foki tako te ki i wahion te lea whakawhalani. E morogoro mātataku i te kaunga ai. E longo ai le ia e matou nofo nei e matou i ai ki tamasakila. Ka e whai kore whai ki le ariki ke te ke ia tule nā masakila whamama o me tātou. E whewhe tu ia whaai oko e kawa uvea. E ke tuania ke mataku i te konga ani ku hoko i te tae mahaki whuka ani ku tau mo tātou. Haro mariniwe. Ia ku maratu e skau tuani e kisne ka pau e tau nofo maori whai kore ki laliki. Te mnaki au e se wa i au ki le ano ki fiti tamusaki. Ka ake tukune hai ke loto whai kore tu mau. Maori tu maori fifia te tō mari e nea furi. Tu where i te tatou nofo ani a tātou i a kōrua ko te u whanau futuna, ko te ala takurua whakafuafua, ko te ala i a tau tā ofia koe, i takurua o mai lewa ani ki uwea nei, ki te tauhi, ki te tui a te hahai. E tatau te aruanga pēr mo te tauhi, mo te tui, a te hahai ani o futuna, pēr mo mātou ani uwea nei. Io kile ia no malo mani ni kile ne vesiru ka ngatu mai. O uinga mo tu ile ne ku mauri e futuna mo uvea ne. Matake se foki ne sakina kai foki e sakina kai foki ka stay no tak whakatasi foki a tuira ne sakina kai foki e fa iki e mauri fai kore te ia iki e loto fai tarisa whawhalaaki. E kai tonu whai ke no whai ki tala mauri whai kore tū mau whai o whanoa no la ki tātui ke na tū mau whai ki la tū. E whewhai tau ia tā ofia ko e kawa uvea ki te tauhi, pēr mo te tui a te hahai la ani o futuna, pēr mo te hahai ani o uvea e takurua kua o mai lewa o mauri pēr mo mātui uvea nei, ko te atau siu ki te whaahinga tui, ki te whaahinga tauhi misa a e a mātou pēr mo koutou i futuna. E ihona ko ngai ke heke hei? Aro maniniwe.
Ko ngā ni ko ke masau me ki ai. O i ngā moro keskes mo tio ki le tui uvea nei flaki ki tui I futuna. Ngau tio te ia no tatau hai. Ka kau toka ngai uvea nei mo sfalasi a le tui e takai uvea nei. Kau toka ngai I le Ekesia I toto ngā furi e whai ki toto ngā e la waki o ki al kakai e nake o misa. Toto ngā tapua ki whangai di o leriki. Kau ngā tonga I wene e iai ar ngā e o tui. I wene ke tonu whai ke whakamokakei. O lasi pori le lasi tūre kakumai o au o temi ki le o au moneti. O te whoni klang koiri a kua whlaki ei. Iau whakamalo atu kawa uvea tufele. I tātou nofuani e tātou, I tātou mauri ani o tātou I uvenei pe mfutuna more kei puri ki he tahi. More au lui pe kua hiri tau e fia lau pe ki hong furutupu, he ki toi whakanofo I he pātere I uvenei. Ko te u tapua ki nā furi e nofo pe mo koutou I futuna. E kaunga maari I te horo mai ani I te upātere I futuna e whakanofo ko ni la mo ko rua pēr mo te nofo seminario. I takarua whakafuafua la ai a ko rua ko te ahe whaahinga pule aki e wheala ke whai ke toi whakalalata mai I te kau whine mui pēr mo te kau tūpulanga ke o mai o muri I te ala ani e ko rua olo ai. Mura whai e mariniwe ke I e whaini ki e whia au o whia murimuri ki kalangani e le atua. Mo au whasausau o sori o roto mauri ki le atua. Ka e tonu whai ke te kau whai whoki ki la taua nei ko mātua ki le whakalotoma ke I la taua nei ko tō whanau. Ke tupua I se au ke la lata mai kita ki le whawhora re ni la tumo ki tā no whasausau. No sori o roto mauri ki te ia. E whewhea ia tau ia tā ofi kawa uvea o hinga la pēr mo te konga aia ko te uhi more ke I uvea nei kua tahitahinga au pito ia te tūpulanga hange kokorua. Pēr mo te whine mui o te temiani kei fia olo o nofo whakamamahi pe e fia olo o nofo o ako I te seminario ke pātere pe e kei tāpu o. Ko te ala tā ofi a koe he whaahinga pule aki e wheala ke whai, ke o mai, ke whakalalata mai ia te uwhanau aia, ke hange ko kōrua, loto toa, o lo nofo ta uwhitu I whisi. Malo mariniwe, ko ngā ni ko ke masau ki ai, I tonu whai ki, o naura ki, I tonu ke kamata whai me le loto wharela, alo na masau I, ki le vokasi o le nei. Tau so toko I ai e mātua whaki e ki tupuna. An toko I winga mawakasi o le nei. Whaki e ki matau no fwe uwe nei. Amna ki lau kua tio mai ani ki a whetaina pontungani. Kuri a kuwe tokotoru matau au me whituna. Langi kua urua ni rat whakaukau kesi ko ratou whakaukau ke mwhairi I ratou muri mai. I le nei ale ala kua matou anu I ai. Wena e maniripe ala ku lat. Tufele I te lakanga aini I uvea nei pēr o tū pēr la pēr mo futuna kua e alupe te temi pēr mo te hahaiange, mo te kaunga maari ange o te u manga I lotu. A whuke te ulau te u kua tō lau, ko te u lotu mawae. Kua o mai ki uvea nei, pēr mo futuna pēr lava. O kaunga maari e nā tō, kua o mai o whakamafola lotu, pēr kua kaunga maari e te hai uvea nei, pēr mo futuna, kua tā piki e nā tō ki te u kautahi aia.
e koto palalaui, i ta koto u fono ani, i ta koroa u muri muri ani, i ta koroa u teu teu ani, e koto palalaui e te ukonga aia? O whasinga lotu ana ane ku mawai vai ni, mafola ni malam ni. Tas singa foki ka sewa masao i whai foki mātau ana manga i lotu. Ko le lotu vai le ni e mtau masao vai ki ai, e mtau lasi mtau masao ki ai, ko le lotu katolika. Ka e ia whai foki mo i ki a whasinga lotu whai pelau la pati mai. E ko i whasinga lotu e se e ka ko ne a furi e na tu vai i lotu vai tasi. E sfra ki lo ko ni lotu kese. E na tu vai la ko manga vai tasi ale ia vai lotu katolika. Ka na anga fur ki stianga o vai fure ia mo fora. Tu fele i te lakanga ani, ka ke whakalavlawe atu ki i whanau ki ni i tūpulanga pe koe whine mui, pe ena tō whia o mai o murimuri te ala ani kukuro towha, e lahe tana tō whakawhisi, o na tō lau whia e more kei ma ia pela, pea mo te lotu, ma ia pela mo te siloanga pe, tapuanga mo te paralau, mo te upatele, more kei na tō anga tonu ki tōna tō uvo kasio. Ko te ala he whaahinga tari whare korua whaki mai, ki te tūpulanga pea mo te whine mui, o mata mai ki tāna noa i te awhia whinei, ki hana i atu i te konga aia, o hinga pea mo te hoko atu o tana mauri. Io, o inga whai mone na vesili whai mai koela. I la tau anei ko whanau. Tūpulanga. Tūpulanga. Kau whine mui. Kau whine mui. I tau whakasiosio e tonu i te aluanga pea mo tāna tō ui ae e more whiaunga i te tokonga mai a te kaupātere ki a nātou pe e kailo. E hange whuke nā tō ui e si akina nātou. Tokanga mai whai ki la tau ka kore iala e tonu whai ke loto tokanga mai whoki le ia ki le whanoa no le ia o le maurira, le ia patelena. Mo le ia loto mauri whai kore tō mau ke anga tonu tō mau ki le ia whasinga whawai la o konga la maurira. E whewhe i tau ia tā ofi ako e tau tā ofi kawa uvea ki te konga aia ki te kau tūpulanga mo te kau whine mui nā tō ui e nā tō lauwhoki mo re nā tō muri i a te ala ani e kuro oro ai ko te uhiange e si akina nā tō mo le whiaunga i te tokanganga a te utapu o pēr mo te kau pātere ki a nā tō ko te atau manatu ki te whaahi aia. Kawa uvea. Alo. Kula ku manatu ki tini a konga ko ke masau gei. E te au e se loto ke loto o te aki ala ta awhiri nā. Nei ko hle ala ni e se te aki nā ko e stasi. E anga whai e leri ki o tori tūmau at ke toko ari al o whakataki. Mor whai kolela. Tete anga tete whakarikisi a koa i le ala ni. Tufele i te lakanga ni ku kaunga maari i te tūpulanga mo te whine mui, toko roa tai ake a kōrua, kua suruka, whaiwhaitariha, kua inukawa, whine mo te tangata, pa kua ka mata mawhola mai ki te tō uki i motu o tātou marau ilu i a futuna ka kua mata mawhola mai i a te suruka lae pa ko te toroka e lau ko te kanapisi. Ko te aia ta korua tā ofi a korua, ko te a te uteu e whiara ke korua whai e korua mo hao whaki o te tūpulanga mo te uwhine mui aia kua he i te potu aia. Ia o konga nā mani niwe ke anga tō mai, i ngā whae mo le suruka, mo le toroke, mo le kanapisi. Ulasi whai a tō e ku tae anga whai, ti mo le suruka, mo le whaiwhaitarisia ka e tonu whai ke te toko i whaifoki la tau ne ko mātua. Te whakokore whai o tō whanau ki le nā whai konga la kai. E se patia ki tā ko se konga e veri, ko konga whai maari e kai tonu whai e whai anu whakangato.
o inga whai muna konga wai. Kia mātou la ai ni hangela ki au kawa uvea ai ni e mo leo mahino ke whewhea i te uto-otoonga o te misa. E wherala ke tukunono mai pē, kia mātou ai ni, ai mo le matou mahino ki te konga aia pe e kotea i a te konga mauhinga tā whito i te mauri katolika i te to-otoonga o te misa. Kia mātou ai ni la e orotu maua tu o misa, ai fia orotu ma o misa. Malo marini e konga e nā. Konga e mauinga i te tonga o misa. Korea laua ngā whatatari i le tinuri o Kristo i le lakanga le i o le komunio. Koi e mauinga i ke ano ke tau ano o maumisa. Musori o tātou a mauri le nā aso katoa i le liki ke ina puiputu mau tātou. Me whasinga tu tāma ki furi e wheara ke soko i tātou mauri. Ne furi e ia e tonu ke tau alo maumisa. Ufaki ia e foki ia lato la tātou tupuanga ko mwai atu. Nea furi e ia e tonu e toanga o ori i te aho furi. Tu where e wherala ke tuku mai, whaka manatu no mai pē ki te kāinga e mamata mai ki te taranoa i te awhiawhinei, ia te usakala meta e mauhinga i te mauri o te tangata pe e whawhine ai lotu. Io. Sakara meta o le nā o le whawhine mo tangata. Ingo e tātou ko le sakara meta o le matermonio. E nei whaongai ki laua nei ko whawhine mo tangata i lotonga mo ka whai ei so la whatapo. Kai whewhea i a te whaahiani o koe kawa uvea, ko tea i a te sakala meta e ke whakafuafua e aonga ki te Kristiano pe ko te whawhine ai tauhilotu katolika. Ko sakara meta o le Sakala meta o te matermonio. Kufesio. Iyo. Ko te alewa hau whakaamu e whera ke whaki mai lewa tu where, pe te lo i te awhiawhiani mo tāpunu ia ki a te whelawe i a tātou. Ora whakamula marini vere nei whaokeo rini la whiawhila. E kulak whakamula whai ki lātou anei ko tupulanga, lātou anei ko tamariki mo whine mui e anga mai le nea whiawhi ke whaamu loto ke ieni i ki whai ke au mulmuri mai whai. I le ne vokasio le ne kum tauanga o mulmuri sa ale atu i le ne ia lotonga. Kawa uvea, ko te ki whihui e tahine e ngalo ngau whai atu ke a koe ka e mauhinga o pito ko tu he kuro o mai futuna. E wharala ke tuku no mai pē te ki i au ki i mau o hinga pēa mo St. Peter Losane. O ki mau me St. Peter Losane. Langi tupu whakflak iai le mau ai o ufik whanau me ftuna. Langkuri ia le anga matou me ftuna o kursiko iai a pēa to ni ko Peter Losane. Langi whe whaki iai roa lona i tupuangari iai mau mai whiano ai whanau. Nangi anga Peter Losane le o tapo ki tu maulatou ke ake o latou whakaukau. Le ia whai e rea mtoa au. Mau ai whanau me ftuna. Kua au whakawheta i atu tu whele mo kawa uvea i te aluanga pēa mo takulu hake mai. Ke whai e hewhelongoi i te talanoa i te awhiasinei. A ki he loto katoa ke manu ia i te aluanga pēa mo takulua mo te vokasio whikeani kua kulua whaingai kua awhātua talanoa.
Alo. O hange pe ka inga ko te awhiawhi furi, hili a te whelongoi ko toho ko mai lewa ki te whaahiani o te mako. Ko te whoi me ka ko tō amana ki mamata mo whangano mai ki ai, ko te whoi me o te kolo ani o hafuasia. Ne tā tonu i te aho whakateritoare, aho o whurumāwalu o Surio, ko te tau luafe hong whurumātahi, pēne angi te whoi mako aia e pesa mino baiala.
Te whakahaha o te ufo I tau whakalalata ika e ui te lea whakawharani ko te DCP tō manatui ko te tau awhiwanga o hiwanga furumani maaia. Le DCP, ou dispositif de concentration de poissons, c'est cette énorme bouée métallique mouillée sur des fonds d'environ 1000 mètres. Lorsqu'il est mis à l'eau, il est relié à un bloc de béton d'environ 1 tonne par 1500 mètres de cordage. Une épissure sur un bout de 8 aurons qui a été faite dans les règles. Donc elle relie bout à bout 2 portions de nylon. Le bloc de béton posé à 1000 mètres de profondeur va fixer le DCP avec un réflecteur radar dessus pour permettre aux pêcheurs de repérer facilement le dispositif. Le DCP attire essentiellement des poissons pélagiques comme les thons, les maïmaïs, les marlins, les thazards. Donc les techniques de pêche qui sont utilisées pour la capture de ces poissons sont essentiellement la pêche à la traîne, la pêche à la palanque, que ce soit des palanques verticales ou des palanques horizontales, la pêche à la ligne à main, à fond, avec un appât. Et puis aussi on peut utiliser la technique de la bouée dérivante, c'est-à-dire une petite bouée dérivante avec un appât qu'on jette du bateau et qu'on laisse dériver, qu'on surveille, et qui peut être aussi très intéressant, notamment sur les maïmaïs. Mis au point notamment par la CPS il y a déjà quelques années, le DCP est utilisé à peu près dans toutes les mers. Ce n'est donc pas une nouvelle découverte. Suite à un accord franco-japonais, 6 dispositifs en tout ont été accordés à Wallis et Futuna. À Wallis, il y a déjà eu 2 DCP de posés, dont un qui est encore sur place dans la passe au large de la passe sud. Celui de la passe nord a disparu, il avait tenu 11 mois, je crois, hein, Daniel, c'est ça? Et donc on va reposer le DCP exactement au même endroit, puisque c'est un DCP qui était très productif. Idem pour Futuna, le DCP a disparu aussi. Le service de la pêche va donc reposer un autre au même endroit. Pour cela, un bateau de la marine, la Glorieuse, arrive de Nouvelle-Calédonie le 27 juillet. Il placera lui-même le DCP de Wallis à la passe du Nord et partira sur Futuna le lendemain même pour mettre à l'eau le dispositif prévu pour remplacer celui qu'ils ont perdu. Tō moemisi pia mo te teki talake mahino. Si irilio Ae tuku toku loto I te paumo Te manu karoni o tō sino Ine mui mole Ngalo I he po Toku mata kovi kae ko toku leo Whakatūpu lawe anoto Ina I kakala ko te hingano Vai ana o tōku sino Tala ke mahino Isi o nasino Te kakala Firi roto Toto na hingoa Fia firi ki mama Tala ke mahino Isi o nasino Eko te kakala Hingoa, ia whiriki mama.
Ua puri ki te mama o Mo mangoni furi o tona sino Mo e misi mole ngalo i he po Tala, tala ke mahino Isi o nasino E ko te kakala Fili fili roto Koto na hingoa Fia fili ki mama Tala, tala ke mahino Isi o nasino E ko te kakala Fili fili roto Koto na hingoa Ia fili ki mama He more pe whiala ke koto ngalo i he pō, tau i nei mo whātu.